बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूं आइला नजीर और मैं हूं अरीज नदीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे हरुणाबाद से, जहां पर वर्ल्ड लाइफ रेंजर की बड़ी कार्रवाई सामने आई। चौधरी आसिम की रिपोर्ट के मुताबिक हरुणाबाद में वर्ल्ड लाइफ रेंजर्स की बड़ी कार्रवाई, नायाब और कीमती परिंदों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त का इंकशाफ। सीनियर वर्ल्ड लाइफ रेंजर इमाम फातिमा की सरबराही में थाना सिटी की हदूद में एक घर पर छापा मारा गया। गैर कानूनी तौर पर रखे गए नायाब तोते बरामद किए गए और कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। वर्ल्ड लाइफ टीम को इत्तला मिली कि एक घर में नायाब परिंदे गैर कानूनी तौर पर मौजूद हैं, जहां कार्रवाई की गई और कार्रवाई के दौरान 56 तोते, 46 काठे तोते और 6 पिंजरे बरामद कर लिए गए। मौके से मुबीन नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। वर्ल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक तमाम तोतों को कानूनी तकाज़ों के मुकम्मल करने के बाद भावनगर चिड़िया घर में मुंतकिल कर दिया। अब आपको बताएं कि पैरामेडिक्स हजारा के मुलाजमीन को चंद शरपसंद अनासर की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस पर हेल्थ मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। सदर हिदायतुर रहमान और काबीना ने पोलियो मुहिम के बायकॉट का भी ऐलान कर दिया। इसी पर मजीद रिपोर्ट करेंगे तनवीर रहमान। जी बिल्कुल, पैरामेडिक्स के सदर हिदायतुर रहमान और काबीना ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसपे उन्होंने जो मुतल्लिका इदारे हैं और जो कामे वाले हैं उनसे दरख्वास्त की थी कि जो शरपसंद अनासर हैं जिन्होंने BHU दलोला में घुसकर गुंडागर्दी की थी, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, लेकिन ताहाल उन पर कोई भी किसी किस्म का एक्शन न लिया जा सका, जिस पर पैरामेडिक्स के तमाम मुलाजमीन जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि इस मामले की रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवाई गई है। इस रिपोर्ट में जख्मी मुलाजमीन की तरफ से जो मौक़िफ़ पेश किया गया है, उनका कहना है कि इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। उन्होंने मजीद ये कहा है कि पुलिस इस मामले को दबाने और राजीनामा करवाने की कोशिश कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और आज की तकरीब में भी सदर का ये कहना था कि दूसरी पार्टी जो है वो असर रसूख रखती है, जिसकी वजह से इंसाफ जो है वो नहीं दिया जा रहा। उन्होंने हुकामे बाला और से नोटिस लेने और इन शरपसंद नासिर को सजा देने का मुतालबा किया है। ताहम उन्होंने ये कहा है कि वो जो पोलियो की मुहिम है उसमें जो है वो उसका बाइकाट ही रखेंगे जब तक कि जो शरपसंद और जो गुंडागर्द अनासिर हैं उनको सजा नहीं दी जाती। जी आरीवाला की बात करें, जहां पर सीनियर सहाफी पर कातलाना हमले की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। साजिद मुनीर की रिपोर्ट के मुताबिक आजादी सहाफत पर हमला नामंजूर। सीनियर सहाफी मलिक नदीम अख्तर नुमाइंदा निजी TV चैनल पर कातलाने हमले की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं। आरीवाला मोटरसाइकिल सवार 2 नामालूम निकाबपोश अफराद की फारिग से सीनियर मकामी सहाफी नदीम अख्तर जख्मी, इन्हें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मलिक नदीम अख्तर अपने घर गुलशन नवाब में घर के बाहर पौधों को पानी लगा रहे थे कि मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद उन पर फायरिंग करके फरार हो गए। फायर उनकी दाएं टांग पर लगा। पुलिस थाना सिटी मसरूफ तफ्तीश है। मलिक नदीम अख्तर आरीवाला से निजी चैनल के नुमाइंदे हैं। अब आपको बताएं घोटकी से, जहां पर पुलिस गर्दी अपनी इंतहा को छूने लगी, नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। अब्दुल खालिक और आई की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी में पुलिस गर्दी अपनी इंतहा को छू रही है। आर्मी के हाजिर सर्विस जवान पर वहशियाना तशद्दुद करने वाला ए सेक्शन थाने का SHO काबिल भुइयू एक बार फिर मुआफी तलाफी का काफिला लेकर महरों के डेरों पर जा पहुंचा। हैरत अंगेज बात यह कि मुआफी के इस काफिले में मोबाइल फोन पर सख्त पाबंदी आयद की गई, लेकिन इसके बावजूद वीडियो लीक हो गई। सवाल ये है कि अगर वाकई माफी मांगने ही गए थे तो फिर मोबाइल फोन से खौफ क्यों? क्या मोबाइल किसी क्लाशनकोव से ज्यादा खतरनाक है? याद रहे, काबिल भुइया ने चंद माह के दौरान कई मुतासरीन से माफिया मांगी हैं, मगर जुल्म बर्बरियत का सिलसिला अब भी जारी है, क्योंकि सिंध के अवाम मिन्नत समाजत को मान देते हैं। शायद यही वजह है कि ऐसे पुलिस एहलकार पर बार बार नए जुल्म के साथ सामने आते हैं और अपनी इस्लाह की बजाय दोबारा मुजालिम भाते हैं। जबकि समाजी रहनुमा बालाज खान चौहानी ने कहा कि सिर्फ SHO ही नहीं बल्कि SSP घोटकी को भी आवाम के सामने आकर वजाहत देनी चाहिए, क्योंकि ये पहला वाकया नहीं बल्कि पुलिस गर्दी के एक तवील सिलसिले की कड़ी है। टंडो आदम की बात करें, जहां पर 50 फुट चौड़ा शुगा पड़ गया। शाहनवाज खास कली की रिपोर्ट के मुताबिक टंडो आदम की कई कुंडार शाह को NIP RD 40 और RD 42 के मकाम पर 50 फुट से ज्यादा चौड़ा शुगा पड़ गया। शुगा पड़ने के बाद गाँव वकार जुनेजो, गाँव हाशिम सांद और आसपास के सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कपास, कमाद, केला और दीगर फसलें पानी में डूब गयी। इत्तला मिलने के बावजूद आवासी महकमे के अफसरान मौके पर नहीं पहुँचे, जिसके बायस गाँव वाले अपनी मरताब के तहत शुगा को बंद करने में मसरूफ हैं। इस मौके पर देहातियों का कहना था कि शाख पर हर 3 माह बाद शुगा पड़ना मामूल बन चुका है। शाख के किनारे कमजोर हैं और आबाशी का कोई अमला, खास तौर पर SDO
اور بلدیات یہاں آنے کی زحمت نہیں کرتے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ آباشی محکمے کے عملے کی لاپرواہی کے باعث یہ شکاف پڑے ہیں، جس کی وجہ سے ہر 3 ماہ بعد ہماری فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ آباشی کا عملہ صرف رشوت خوری میں مصروف ہے، جبکہ گاؤں والے سیلاب کے باعث اپنے گھروں سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ نئے ماڈل کی لانچنگ پر سی ایم سی پرائیویٹ لمیٹڈ صادق آباد کی فیکٹری میں سادہ مگر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صادق آباد میں سی ایم سی موٹرز پرائیویٹ لمیٹڈ نے ہائیلیفان 70 سی سی موٹر سائیکل کی ایڈوانس 2026 ماڈل کی لانچنگ کر دی۔ نئے ماڈل کی لانچنگ پر سی ایم سی پرائیویٹ لمیٹڈ صادق آباد فیکٹری میں سادہ مگر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سی ای او میاں مسعود اشرف سمیت کمپنی کے آفیشلز نے شرکت کی۔ نئے ماڈل کی موٹر سائیکل جدید دور کی تمام خوبیوں سے ہم آہنگ ہے، انتہائی مضبوط، پائیدار اور خوبصورت ڈیزائن موٹر سائیکل خریداروں کے دل کو موہ لے گا۔ خریدنے کے لیے وزٹ کریں سلیم موٹرز، کے ایل پی روڈ، بالمقابل ہمدانی پیٹرول، صادق آباد۔ میرپور سے بتائیں جہاں پر ڈپٹی کمشنر نے مختلف نالے جات کا دورہ کیا۔ شاہد اقبال کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بھیمبر شعوری حد نواز نے صبح سویرے نالہ بھیمبر پتن اور دیگر نالہ جات کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران نالہ جات میں پانی کے بہاؤ کا جائزہ لیا اور موقع پر لوگوں کو ہدایات دی کہ وہ نالہ جات سے دور رہیں۔ دوران وزٹ کمسن بچے نالہ بھیمبر میں کھیل رہے تھے، جن کو فوری واپس جانے کی ہدایات کی اور والدین کو وارننگ دی گئی کہ بچوں کے ساتھ والدین کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، کیونکہ بچوں کو اس ہنگامی صورتحال میں روکنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے عوام سے ایک بار بھی خبردار کیا کہ نالوں سے دور رہیں، بجلی تناسبات سے دور رہیں، نالوں میں گاڑی یا موٹر سائیکل داخلہ منع ہے، لکڑی پکڑنے نہانے پر دفعہ 144 نافذ ہے۔ عوام اپنی جان و مال کے تحفظ میں انتظامی اداروں سے تعاون کرے۔ قصور کی بات کرتے چلیں جہاں پر کنگن پور ستھرا پنجاب بوٹا مسیح کے آگے جھک گیا۔ شہزاد جٹ کی رپورٹ کے مطابق بوٹا جو کہ کنگن پور میں ستھرا پنجاب پروگرام کے ٹھیکیدار رانا عظیم کے بعد یہی سب کچھ ہے۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے رکشے کوڑا اٹھانے کے لیے کم استعمال ہوتے ہیں، موصوف کی فیملی کے بچوں کے انجوائے کرنے کے لیے زیادہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور ڈی سی قصور سے درخواست کی گئی کہ ایسے ٹھیکیداروں سے کنگن پور کی جان چھڑائی جائے اور کسی خلوص سے نیت افراد کو کنگن پور ستھرا پنجاب پروگرام سونپا جائے۔ قصور کی بات کریں جہاں پر درائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب آ گیا۔ شہزاد جٹ کی رپورٹ کے مطابق درائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب، درجنوں دیہات دریاب، ہزاروں افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ تفصیلات کے مطابق درائے ستلج قصور میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہونے کے بعد قصور کے کشیدی علاقے شدید سیلابی صورتحال کی لپیٹ میں آ گئے۔ ہرگنا سنگھ والا پر پانی کی سطح 22 فٹ تک پہنچ گئی، جبکہ بہاؤ 1,90,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا، جس کے باعث قصور کے درجنوں دیہات دریاب آ گئے۔ ایم ڈی ایم اے اور ضلع انتظامیہ کے مطابق قصور سے اب تک تقریباً 14,140 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے، جبکہ خدشہ ہے کہ مزید 72 دیہات دریاب آ سکتے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز ایشیا، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر فرد امن کے ساتھ۔